दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के मुचीपाड़ा में तृणमूल पार्टी ऑफिस का उद्घाटन हुआ। दुर्गापुर पूर्व में तृणमूल उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार ने रिबन काटकर ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर तृणमूल जिला उपाध्यक्ष उत्तम मुखर्जी, मथुआ महासंघ के जिला अध्यक्ष संजीव कुंडू और अन्य तृणमूल नेता मौजूद थे। तृणमूल उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि घर घर जाकर जनसंपर्क बढ़ाया जाए, राज्य सरकार के विकास के वादों को बताया जाए। अगर चौथी बार सरकार बनी तो पूरे राज्य में और विकास होगा। আমরা আজকে একটি নির্বাচনী কার্যালয় এখানে উদ্বোধন করলাম। এর কারণ হচ্ছে আগত নির্বাচন, আসন্ন নির্বাচনে আগে মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যাতে এই অঞ্চলের আশেপাশে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। কেন যোগাযোগ? আমার এখানে পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের জেলার শহর তিনি বুঝিয়ে বলছিলেন, দেখুন বিগত 15 বছর ধরে আমাদের রাজ্যের যিনি রাজনৈতিক প্রশাসক হিসেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পদ আসীন করেছেন, তিনি তার নিজের অনুভূতির উপরে নির্ভর করে মানুষের সুখ দুঃখের কথা ভালোভাবে উপলব্ধি, মানুষ উড়িয়ে এখানে 15 লক্ষ টাকা ব্যাংকে দেবেন বলেছিলেন, 2 কোটি চাকরি প্রতি বছর দেবেন বলেছিলেন। তারা তো অনেক দিন আগেই এখানে প্লেনে হেলিকপ্টারে চড়ে জমদূতের মতন, দেবদূতের মতন যারা আসা যাওয়া করেন তারা তো অনেক দিন আগেই জিতে যেতেন। তারা তো সব মনের কথা জানে। কতবার যে বাংলার মা ভাই বোনেদের মনের কথা জেনে আমাদের বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়েছেন তার তো কোনো হিসেব নেই। কিন্তু আমরা তো দেখছি কই মাছের জাল নিয়ে মরছি না। ওদের ওই তড়পানি, ওদের ওই বড় বড় ভাষণ কোনো কাজ করেনি। সেই জন্য যারা মুখের স্বর্গে বাস করে তারা পোস্টার টোস্টার ছিঁড়ছে, কোথাও বা ফেসবুক খুলে দিচ্ছে, কোথাও খুলিয়ে দিচ্ছে, যেখানে পাচ্ছে খুলিয়ে দিচ্ছে। কোঅপারেটিভ সোসাইটি তার নিজস্ব বাড়ির মালিকদের ওখানে দেওয়াল থেকে পারমিশন নেওয়া থাকলেও খুলিয়ে দিচ্ছে, কারণ ওদের মনোনীত ওই নির্বাচন কমিশন ওদের অঙ্গুলি হেলনে চলছে। অতএব এতে তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটাও বঞ্চনার একটা অংশ, সেটাও মানুষের দরবারে মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে, তারা সিদ্ধান্ত। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।